호세아 4장 6절에 내 백성이 지시 없어 망한도다. Okay, Hosea 6:7 it says, "My people are perishing because of a lack of knowledge." 그래서 호세아 6장 3절에 이렇게 말했어요. And then Hosea 6:3 it says, Jadi dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kemudian kita buka dalam Hosea 6 ayat 3. 그러므로 우리가 여호와를 알자. "Therefore, let us learn God." 여호와를 어떻게 알아야 돼요? 힘써 알자. Okay, let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. 여호와를 힘써 여호와를 알자. Jadi Yesaya 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 결국 영적 지식에 그냥 하나님을 바라는 거예요. At last, the spiritual knowledge, that is what? Knowing God. Jadi pengetahuan rohani itu apa ya? Itu mengenal Tuhan. 하나님을 몰라서 망하는 거고 하나님을 틀리게 하기 때문에 망하는 거예요. People are perishing because they do not know God, and even they know God but differently or wrongly. Jadi orang-orang itu hancur atau binasa karena tidak mengenal Tuhan dan walaupun mereka mengenal Tuhan, mereka mengenal dengan yang salah. 영적 지식은 하나님에 대한 지식입니다. So spiritual knowledge is the knowledge about God. Jadi pengetahuan rohani itu apa? Pengetahuan pengenalan akan Tuhan. 하나님에 대한 지식을 학문을 신학이라고 합니다. Okay, the study about God, that is theology. Dan belajar tentang Allah itulah teologi. 그래서 에베소서 4장 13절 보면 우리가 아는 거하고 믿는 것이 유니티가 하나 되어서 온전한 사람을 준다. So Ephesians 4:3 it says, okay, in knowing and believing, it should become one, and at the time we will become a mature believer. 우리가 어떻게 그걸 알 수 있습니까? 하나님 보이도 안 돼. 그렇잖아. 하나님 보이도 안 돼. 어떻게 알 수 있냐? We all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. But God is invisible. How can you know God? Jadi Efesus pasal 4 ayat 13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh. Tetapi Allah itu tidak terlihat oleh mata. Bagaimana kita mengetahui Allah? 그래서 우리가 믿는 것도 아는 것도 그 출발은 그 근거는 말씀이에요. So even knowing and believing, the foundation is the Word, the Bible. Jadi mengetahui dan mengenal dan pengetahuan itu dasarnya dari mana? Firman Tuhan. 성경은 하나님 말씀입니다. The word, okay, the Bible is the Word of God. 2 Timothy 3:14. 하나님이 우리에게 알 수 있도록 우리에게 계시한 거예요. 하나님을 알 수 있도록. Jadi firman Tuhan, Alkitab itu apa ya? Itu firman Tuhan. Okay, God revealed this for us to know about Him. Jadi Allah mencatat semua ini supaya kita mengetahuinya. 그래서 우리가 알도록 해놨기 때문에 그 알 수 있는 말씀에 근거해서 우리가 하나님을 힘쓰라. So God made us to know about Him, so He revealed through His Word. So according to the Word, we should know Him. Jadi untuk pengetahuan, untuk mengenal akan Allah yaitu melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Dan dari pendengaran akan firman Tuhan, dari situ kita akan bisa mengenal Allah. 자, 그러면 우리가 하나님을 어떻게 알아야 되겠어요? Then how should we know God? Dan bagaimana kita harus mengenal Allah? 하나님은 요한복음 4장 24절 보니까
하나님은 영이시다. When we see John 4:24, it says God is spirit. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh. 그러니까 하나님은 영으로 존재하신단 말이에요. It means God exists as a spirit. Karena artinya Allah itu bentuknya, wujudnya itu adalah roh. 우리 육안으로는 볼 수 없단 말이에요. So with our physical eyes, we cannot see him. Jadi dengan mata fisik kita tidak dapat melihat Allah. 그래서 하나님을 영으로 우리가 알아야 되고 믿어야 되고. So we should know God through the Spirit, and as a spirit, we should know Him, and through the Spirit, we should know Him. Jadi dengan rohani, dengan cara rohani kita dapat mengetahui Allah. 하나님께 나아가면 반드시 그가 계실 것과 그가 자기를 참 상주심을 믿어야 할지니라. So Hebrew 11:6 it says, okay, anyone who comes to God must believe that He exists, that He rewards those who honestly seek Him. Dan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. 그래서 어리석은 자는 그 마음에 이르는 하나님이 없다소다. So Psalm 14:1 it says, the foolish said there is no God in his heart. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur 14 ayat yang pertama dikatakan bahwa orang bebal itu tidak ada, berkata dalam hatinya tidak ada Allah. 하나님이 안 보인다는 이유로 없다 하는 데 가장 어리석은 거예요. Okay. Only the reason it is God is invisible, so they say there is no God. He is the foolish one. Jadi alasannya kenapa? Karena Allah itu tidak terlihat oleh matanya. Jadi mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Itulah orang bebal. 영으로 존재하기 때문에 하나님은 안 계신 것이 없다. 무소부재. Because God exists through spirit, so okay, He is omnipresent. Karena Allah itu wujudnya adalah roh. Karena itu Allah adalah omnipresent. 무소부지하시다. And He is omniscient. Dan dia adalah omniscience. 무소불능하시다. And He is omnipotent. Dan dia adalah omnipotent. 그러니까 뭐 하나님이 전지전능하시다. 그렇죠? God is almighty. He knows everything. Allah itu mengetahui segalanya. Dan 하나님이 dia itu 안 maha 계신 tahu. 것이 없다. Okay, He exists everywhere. Dan dia itu berada di mana saja. 그러니까 우리 왜 하나님이 영이시니까 시간, 공간 다 초월하게 돼요. Why? God is spirit, so He can transcend time and space. Karena Allah itu roh, makanya dia dapat melampaui ruang dan waktu. 그 어디 하나님을 제한시킬 수 없어요. 그렇죠? So we cannot confine God. Dan kita sendiri tidak bisa menggambarkan Allah. 그래서 우리는 뭘 하나님 형상 만들어 믿으면 안 돼요. So we shouldn't make some shape or idols and then bow down. We shouldn't do that. Like, Jadi kita tidak perlu membuat patung-patung atau berhala untuk menyembahnya. 그게 다 우상이에요. those are idols. Karena semua itu adalah berhala. 십자가 만들어 그거 가서 하나님이요. 그거 가서 기도하고 그거 절하고 이러면 우상이에요. Okay, if you make the cross and then, oh, the cross is God, so you bow down to that cross, then that is idol. Jadi kalau kalian membuat salib, kemudian kalian tunduk kepada salib, penyembah salib, sama saja itu juga berhala. 그럼 뭐저 우리 러시아 자매인데 정교가 오세요. 뭐 십자가 보라고 가해 보라고 뭐 형상 보고. Okay, here is one Russian, okay, the remnant. Okay, in Russia there is a Russian Orthodox. Orthodox people even they bow down in front of the cross and then they bow down some images. That is also idol worshiping. 그러니까 이제 Jadi di Rusia sendiri juga ada orang gereja Ortodoks ya. Jadi gereja Ortodoks pun mereka tunduk kepada salib. 자
하나님이 우리가 성경도 알아야 되는데 하나님은 영이시다. Okay. We should know God according to the Bible. The Bible says God is spirit. Jadi kita harus mengenal Allah melalui Alkitab dan apa yang dikatakan Alkitab bahwa Allah itu roh. 자, 모세가 하나님께 이름을 물었더니 하나님께서 이렇게 말해요. 나는 스스로 있는 자다 이렇게 말해요. When Moses asked God's name, God said, "I'm the one. I am who I am." He said. Ketika Musa bertanya kepada Allah, siapakah nama Allah? Maka Allah menjawab, aku adalah aku dalam Keluaran 3 ayat 14. 그 스스로 있단 말은 누가 뭐 만들어서 있는 존재하는 피조물이 아니다 그 말이죠. I am who I am. It means he is not a creature. 야, 그렇죠. 그러니까 하나님은 스스로 계신 분이에요. So God is the one who exists for himself. 피조물이 아니다. 누가 만들어서 있게 해서 있는 분이 아니다. He is not a creature, so he is not the being. Okay, someone made that so he can exist. It is not. 그래서 하나님 이름이 여호와. Jadi aku adalah aku di sini artinya apa? Allah itu sudah ada sejak semula. Jadi Allah itu bukan ciptaan. So his name is Jehovah. Jeremiah 33:2. Dan kalau kita lihat Yeremia 33 ayat 2 dikatakan bahwa namanya adalah Yehova. 일을 행하는 여호와, 그것을 지어 성취한 여호와, 그 이름을 여호와라는 자가 이같이로라. Okay, the Lord who made the earth and who established it. His name is the Lord. It means the Jehovah. Jadi kalau kita lihat dalam Yeremia 33 ayat 2 apa yang dikatakan, Tuhan yang telah menjadikan bumi dan membentuknya. Jadi Tuhanlah yang namanya. 창세기 1장 2절 딱 뒤지면 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. And when you open the Bible, then the first sentence is that Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and earth. Dan kalau kita membuka Alkitab kita dan pada Kejadian pasal 1 ayat yang 1 apa dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 자, 우리가 믿는 하나님이 하늘과 땅 천지와 그 가운데 모든 만물을 창조하셨다. Okay, the God we believe in, He created heaven and earth and all creatures. Jadi Allah yang kita imani itu Dia yang menciptakan surga dan bumi. 자, 골로새 1장 12 보면 보이는 거 안 보이는 거 다 하나님 창조했다고. When we see Colossians 1:16, He created even visible and invisible. All He created. Jadi kalau kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan Allah yang menciptakan yang kelihatan yang tidak kelihatan. 우리가 못 보는 거 있어요. 그렇죠? Of course, 시간, 공간은 못 봅니다. there are something we do not see, the time or some air we cannot see. Jadi ada sesuatu yang kita tidak dapat lihat, yaitu waktu, udara dan seperti itu. 그러니까 뭐 하나님 안 만든 게 없어요. 모든 다 피조물이. So all things are created by God. Di segalanya diciptakan oleh Allah. 자, 하나님이 창조하셨다. 근데 창조란 말은 아무것도 없는 데 있게 한 거예요. Okay. It says God created. It means creation is makes things from nothing. Jadi dikatakan Allah menciptakan. Penciptaan di sini artinya dari yang tidak ada menjadi ada. 뭐 있는 재료를 이용해 뭐 만드는 거는 우리 인간도 만들잖아요. 그건 뭐 창조 아니에요. 그렇죠? If we have some resources, then we can make something with the resources, but that is not the creation. Jadi kalau kita melakukan penelitian dan kita membuat sesuatu dari penelitian tersebut, itu bukan penciptaan. 창조란 말은 아무것도 없는 데서 있게 하는 거예요. Okay. Creation means, make things from nothing. Jadi penciptaan di sini artinya dari yang tidak ada menjadi ada. 그러니까 하나님만 할 수 있는 거예요. 그렇죠? So only God can do that.
Jadi hanya Tuhan yang dapat melakukan ini. 예수님 물 가지고 포도주 만들었. Okay. Our Lord Jesus, He made wine from the water. Allah Tuhan kita yaitu Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur. 물 가지고 그냥 물도 갖다 부어라, 갖다 주라. 물이 포도주 되어버렸어. Okay, the Lord said, okay, please pour out the water and then, and bring that water to the people. Then, that water changed into wine. Jadi Tuhan kita berkata, isilah tempayan ini dengan air, kemudian bawalah air ini kepada orang-orang, dan ketika itu air itu berubah menjadi anggur. 그러니까 뭐 하나님께 불가능이 있겠냐? 이러잖아. 불가능이 없어요. So, is there impossibility to God? No. Jadi apakah ada sesuatu yang mustahil bagi Allah? 전혀 아이를 못 낳을 수 있는데 하나님이 아이를 낳게 하세요. Okay, there is a woman who cannot have a child, but God made that girl, that lady, to have a child. Jadi ada seorang perempuan yang tidak dapat mempunyai anak, dan Allah melakukan mujizat pada perempuan itu sehingga dapat mempunyai anak. 그래서 아브라함 보고 야 계속 네 후손으로 네 나라 민족 이렇게 되게 아유 애를 낳을 수 있어요. 뭐 애도 없는데 왜 후손? Okay? Continuously, 민족을 God 낳아요. told Abraham, okay, through your descendant, okay, all will be blessed, and also through your descendant, I will make your descendants great nation. But at the time, Abraham didn't have any son, and also at the time, his wife's age was already her womb was barren. Jadi waktu itu Allah berfirman kepada Abraham, jadi Allah akan memberkati Abraham melalui keturunannya, dan Allah membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar. Tetapi pada waktu itu Abraham tidak mempunyai anak, sehingga dia ada keraguan dan istrinya pun sudah tua. 아브라함이 찾아와가지고 뭐랄까 내년 이맘때 아이를 갖게 되겠다. 살아보고 말이야. But God came to Abram and God came to Abram and Rivka and Sarai, and said, in this time next year you will have a son. Jadi Allah berfirman kepada Abraham, istrimu Sarah tahun depan akan mempunyai anak. 사라가 듣고 피우잖아요. 말도 안 돼. When Sarah heard this, she laughed. Jadi ketika Sarah mendengar ini, Sarah seperti kayak tidak percaya gitu. 말도 안 되는 소리 하신다고. Okay, it is totally nonsense. Jadi dia berpikir bagaimana ini memungkinkan, tidak masuk akal. 그러니까 뭐라고? 왜 웃냐고. 왜 So, 웃어? the Lord asked, why do you laugh? Jadi Allah berkata kepada Sarah, kenapa kamu tertawa? 하나님께 불가능이 있겠냐? 하나님 못할 일 있냐? Is there anything impossible to God? Jadi apakah ada yang tidak mungkin atau yang mustahil bagi Allah? 네가 아이 낳을 때까지 벙어리가 되겠어. 말 못하게. Till the moment when you have a son, you will be a mute. Jadi sampai saat kamu mempunyai anak, melahirkan anak, selama saat itu kamu akan tidak dapat bicara. 하나님이요, 딱 그 말씀하신 대로, 그래서 그때 사라로 아이를 낳게 다. As God said, right the time God said, the Sarai had a son. Jadi seperti yang Allah firmankan, pada waktu yang ditentukan, Sarah mempunyai anak. 여러분 하나님만 제대로 알고 믿으면 끝납니다. If you know God correctly and believe in Him, then it is game over.
Dan kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar dan percaya kepada Allah, maka kita sama saja. 그러면 무조건 그것도 아니에요. 그렇죠. Then just to believe 뭐라고 하나님 unconditionally, 그것도 아니에요. it is not the correct faith. Jadi percaya tanpa syarat itu bukan iman yang benar. 하나님 말씀으로 창조하셨어요. Okay, God created man with His word. Allah menciptakan manusia dengan firman. 하나님이 빛이서라. 빛이 존재하게 돼요. When God said, "Let there be light," and there was light. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. 여러분이 하나님 말씀을 믿어야 돼. So you should believe the word of God. Karena itu kita harus percaya kepada firman Allah. 하나님의 말씀은 창조의 능력이기 때문에요. 말씀 반드시 성취해야 돼요. The word of God has the power of a creation, so you should believe in the word of God. Karena firman Allah mempunyai kuasa akan penciptaan, karena itu kita harus percaya kepada firman Allah. 여러분이 여호와를 알 때 힘써 알아라. So please acknowledge God even with your whole heart. Jadi kita harus mengaku tentang Allah dengan sepenuh hati. 자, 이 정도만 하고 중요한 거 해야 돼. Okay. 중요한 걸 알아야 되는데 뭐냐? And then you should know the important thing. What is that? Harus kita ketahui sesuatu yang penting. Apakah itu? 우리가 하나님을 알아야 되는데 성삼위 일체의 하나님입니다. We should know God, the Trinity God, three persons, one God. Jadi kita harus mengetahui Allah secara Tritunggal, tiga pribadi 그렇죠. tetapi satu Allah. 이걸 여러분이 성경대로 알고 믿어야 돼요. Okay. You should know this according to the Bible and believe. Kita harus mengetahui ini berdasarkan Alkitab dan mempercayainya. 자, 하나님이 삼위고 일체시다. Okay, God has three persons and one God. Allah pada dasarnya adalah tiga pribadi dan satu hakikat. 자, 성부, 성자, 성령. Okay, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 이렇게 하나님은 삼위로 존재하신다. So like this way, God exists as a three persons. 그런데 Dengan cara seperti ini, Allah eksistensinya Allah sebagai tiga hakikat. But no, they are one God. Tiga pribadi tetapi satu hakikat. 자, 이게 우리 하나님 말 성경이 우리에게 가르치는 하나님이십니다. Okay, this is God. The Bible teaches us. Inilah tentang ketritunggalan Allah yang menurut Alkitab yang diajarkan kepada kita. 여러분이 우리 어떤 인간의 머리로는 도통 이해가 안 되고 또 그죠? 이거 알 수 없는 하나님입니다. With the human's idea, it is impossible to understand fully. Jadi dengan pikiran manusia terbatas, kita tidak dapat memahami ini secara utuh. 분명히 하나님의 셋인데 한 분이라. Surely there are three persons, but it says one. Sudah pasti ada tiga pribadi tetapi satu Allah. 자, 그래서 우리가 삼위일체를 이게 삼위일체인데 성경이 이렇게 말하잖아요. 창세기 1장 20절 보면 우리가 우리 형상을 따라 사람 만들자. 우리 모양대로 사람 만들자. Trinity God. So the Bible, Genesis 1:26, it says, "Let us man according to our image." It said. Jadi dari mana kita mengetahui tiga pribadi ini? Kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita membentuk manusia itu menurut gambar kita. 우리가 보면 성부와 성자와 성령으로 세를 주노라. And when we baptize, we say we
give baptize in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dan ketika kita melakukan pembaptisan, maka kita akan mengatakan, aku membaptismu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 자, 예수님이 세례를 받을 때 요단강 가서 세례를 받았어요. When Jesus received the baptism from Baptist John in the Jordan River, Dan ketika Tuhan Yesus menerima pembaptisan dari Yohanes Pembaptis di Sungai 자, Yordan, 세례를 받고 올라오는데 하늘 문이 열렸다. when Jesus come out from the water, at the time, the door of heaven opened. jadi ketika Yesus bangkit dari air, jadi di langit-langit itu terbuka. 성령이 비둘기같이 임했다. The Holy Spirit comes upon him like a dove. Jadi Roh Kudus pun turun atas dia dalam wujud burung merpati. 그리고 하늘에서 소리가 나요. And then there was some sounds from heaven. Dan ada suara dari atas atau dari surga. 이는 내 사랑하는 아들이에요. Okay, he's my beloved son, 내가 기뻐하는 자라고 말해요. and he is my pleased one. Inilah anakku yang kukasih kepadanya, aku berkenan. 이렇게 성자는 육신을 입고 지금 세례받고 있고 성령은 비둘기가 임하고 하늘에서는 또 아버지 하나님의 음성이 들립니다. Okay, God the Son received the baptism in this earth, and then the Holy Spirit comes down, comes upon the God the Son, and at that time, God the Father speaks from heaven. Dan pada saat itu Allah Anak menerima baptisan dan Allah Roh Kudus turun di atas Allah Anak ini, kemudian Allah Bapa bersuara dari atas. 예수님이 늘 하시면 나는 아버지가 보내고 왔다. Jesus, every moment he said, I came here because my Father sent me. Nah, di setiap saat Yesus berkata, aku ada di sini karena Bapakku yang mengutus aku. 자, 그래서 성경 보면 분명히 성부, 성자, 성령은 다 독립된 인격체로. So, like this, when you see the Bible, this God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, each independent ones. Kalau kita lihat inilah yang diajarkan Alkitab, bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini adalah pribadi independen tetapi adalah satu. 그런데 우리 하나님 여호와는 유일하신 하나님이다. But our Lord Jehovah God is unique one, unique God, unique one God. Tapi Allah kita itu adalah unik, yaitu satu. 예수님 자신도 아버지와 나는 하나이다. And Jesus himself said, Father and I are one. Dan Yesus berkata, aku dan Bapakku adalah satu. 그래서 성경 우리가 이해하든 이해 못하든 분명히 삼위인데 일체로 존재하신 하나님 말이에요. So, if we understand or not, the Bible surely says God exists as three persons, but one God. Walaupun kita memahami atau tidak, tetapi inilah yang dikatakan Alkitab. Allah itu, eksistensi Allah itu tiga pribadi dan hakikatnya adalah satu. 삼위일체를 우리가 좀 설명한다면 이렇게 좀 설명하시겠습니다. If we explain the Trinity, then we can explain like this way. Jadi kalau kita menjelaskan ketritunggalan Allah, kita dapat menjelaskan seperti ini. 자, 이분이 다 독립된 계시니까 다른 분이다. Okay, 같은 분이 아니고. each person is independent person, so they are not the same. 그러니까 Okay, okay. 셋입니다. 삼위. So like this way, three persons they exist. Jadi ini ada tiga pribadi. 자, 이러면은 하나님이 셋이라는 건 좋은데 셋인데 일체라니까 어떻게 셋인데 일체라고 할 수 있냐 설명할 수 있냐. But three persons, it says one God. How, these three can exist as one? Jadi tiga pribadi ini menjadi satu. Bagaimana caranya dari tiga ini menjadi satu? 자, 이 세 분이
본질이 하나님으로서 동일하다. 그 예. 말이에요. 동일하다. These three persons, as a substance, they are the same as God. Dari tiga pribadi ini substansinya itu sama, yaitu Allah. 그래서 삼인데 일체다. So there are three persons, but one God. Ini adalah tiga pribadi yang berbeda tetapi satu, yaitu 그래서 Allah. 삼일체는 세 가지 명제로 우리가 설명하는데 So with the three 하나님은 propositions, we can explain this 삼위시다. Trinity. 이렇게 정리하고요. Jadi dengan tiga posisi seperti ini kita dapat menjelaskan tentang ketertunggalan Allah. Okay, number one, God exists as three persons. God has three persons. Yang pertama, Allah itu eksistensinya ada tiga pribadi. 그리고 각 위는 온전한 하나님이시다. And each person is complete God. Nah, setiap pribadinya adalah Allah yang seutuhnya atau secara komplit. 성부도 온전한 하나님이요, 성자도 온전한 하나님이요, 성령도 온전한 하나님이다. Okay. God the Father is complete God, and God the Son is complete God, and God the Holy Spirit is complete God. Jadi Allah Bapa itu adalah seutuhnya Allah, Allah Anak itu adalah seutuhnya Allah, dan Allah Roh Kudus pun adalah seutuhnya adalah Allah. 그러면 똑같은 하나님이 세 부이다 이 말이요. Then does that mean, there are three gods? Apa artinya adalah ada tiga Allah? 자, 그런데 하나님은 한 분이시다. No, but God is one. Bukan, tetapi Allah itu ada satu. 요게 삼위일체 이런 말이에요. So, okay, this is what? Three persons and one God. Di sini artinya ada tiga pribadi tetapi satu Allah. 아, 뭐 여러분이 뭐 이해를 하든 안 하든 삼위일체 이렇게 설명. Okay, if you understand or not, okay, we can explain the Trinity like this 이렇게 way. 믿으면 돼요. 아, 그렇구나. Walaupun memahami atau tidak, tapi pendeta menjelaskan ketertunggalan seperti ini. So just to believe like this, that is like that. Jadi yang kita lakukan hanya perlu percaya, beriman. Oh, ternyata eksistensinya ketertunggalan Allah itu seperti ini. 이거 다뭐 우리 생각을 집어넣으면 그럼 이제 문제가 되게요. 그냥 성경 있는 대로만 믿는 거예요. 아, Okay, please understand as the Bible tells us, if you add your thought, then it became what the wrong. 자, Jadi kita harus percaya seperti apa yang dikatakan Alkitab. Kalau kita mempercayai dengan pikiran kita, itu bisa saja salah. 자, 그러면 어떻게 하나님이 이 삼위일체로 존재할 수 있을까? Then, how can God exist as a three persons and one God? 이걸 보고 내재적 삼위일체. We call this immanent Trinity. Jadi bagaimana eksistensinya Allah itu hadir dengan satu hakikat tetapi tiga pribadi. Jadi kita sebut ini sebagai Tritunggal yang imanen. 자, 왜냐하면 하나님은 영원전부터 이렇게 존재하고 계시는 거예요. Why? God exists like this way from the eternity. Karena apa? Allah sudah hadir, sudah ada sejak 왜 목사님이 sejak 막 kekekalan seperti ini. 신학적인 이해도 잘 안 되는 걸 왜 말씀하십니까? 이런 물인데 Maybe some of you ask, even Pastor, why do you delivering these kind of things? Theologically, it is difficult to understand. Mungkin sebagian dari kalian bertanya ke pendeta, kenapa pendeta menjelaskan hal seperti ini? Ini secara teologi ini adalah hal yang susah dipahami. 내가 하나님 말씀 힘쓰라고. Okay, it is not I, but the Lord God, He Himself said, acknowledge God with your whole heart. Ini bukan pendeta, tetapi Allah sendiri yang berfirman bahwa kita harus mengakui Allah dengan sepenuh hati. 그리고 꼭 알아야 돼요. And you should know this surely.
Dan kita harus mengetahui hal ini dengan pasti. 하나님이 우리 인간을 하나님 형상 만들기 때문에. Why? God created man in his image, in God's image. Karena apa? Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. 내재적 삼위일체를 성경과 설명하라 하니까 우리가 성경에 있는 거는 아버지와 아들의 관계로. Okay. Now I will explain the imminent Trinity through the Bible. Jadi saat ini pendeta akan menjelaskan Tritunggal yang imanen menurut Alkitab. 자, 아버지 하나님, Okay. God the Father Yang lingkaran besar itu Allah Bapa. 하나님의 아들. and Son of God. Yang lingkaran kecil itu Allah Anak. 자, 성경은 아버지로부터 나오고 아들로 나왔다 해서 사실 성경 독자적인 활동하지 않습니다. 오케이. 아버지 영역, 아들의 영역. The Holy Spirit comes up from Father and the Son of God, so the Holy Spirit doesn't work independently. Jadi Roh Kudus itu muncul dari Allah Bapa dan Allah Anak 자. dan dia berkarya itu secara independen. So Holy Spirit is the Spirit of God the Father and the Spirit of God the Son. Jadi Roh Kudus itu adalah roh dari Allah Bapa dan Allah Anak. 그러면 성경 봐가면서 설명할게요. 요한복음 1장 1절. Okay, John 1:1. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. 자, 태초에 말씀 계시라. In the beginning there was a word. Dikatakan pada mulanya ialah firman. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. And the word was with God and the word was God. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 자, 그가 태초에 하나님과 함께 계셨다고 2절 말했어요. And verse 2 it says, He was with God in the beginning. Dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah sejak semula. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그것 없이 된 것이 없다. Verse 3, through him all things were made, without him nothing was made that has been made. Dan ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah kujadikan. 자, 여기 말씀 속에 말씀하고 하나님하고 다른 분입니다. 그렇죠? Okay, when you see this, the word and God is different being, right? Ya Chandasani, Okay, when you see these Bible verses, the word and God is different being, not the same being. jadi kalau kita lihat ayat ini kata-kata firman dan kata-kata 자, Allah di sini ada berbeda. 말씀이 하나님과 함께 계셨다. Okay. The word was with God. Dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. 이 말씀이 또 곧 하나님이다. And this word is God also. Dan firman itu adalah Allah. 그 말씀이 누구냐 말이에요. Okay, who is that word? Siapa firman itu? 14절에 Okay, verse 14. Ayat ke-14. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. 자, 이 말씀이란 단어가 원래 로고스라다. So 로고스. this word, in original word, it is logos. Jadi kata firman ini dalam bahasa aslinya yaitu logos. 자, 이 로고스가 육신이 되어 우리 가운데 거하시다. This logos became flesh and he made his dwelling among us. Dan logos ini telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이다. When we see his glory, it is the glory of the one and only who came from the Father. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. 자, 이미 창세 전에 영원히부터 계셨는데
그분이 로고스로 계시는데 그분이 알고 봤더니 하나님의 아들이다. Okay. From the eternity, 그죠? he, 독생자 하나님의 독생자. the Logos existed, and later he is what? The Son of God. Jadi sudah ada sejak kekekalan Logos itu, yaitu Logos itu adalah anak Allah. 자, 이분이 하나님과 함께 계셨다. Okay. 함께. He was with God. Dan dia bersama-sama dengan Allah. 하나님과 함께 계셨다. 아버지와 아들이 함께 계셨는데 어떻게 아버지와 함께 계셨냐? Okay. The Son, the Logos, was with God. How? Dan Logos itu bersama-sama dengan Allah, tapi bagaimana? 자, 18절에 보세요. Okay, look at the verse 18. Ya, kita lihat ke ayat 18. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨다. No one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, has made him known. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. 여기 뭐가 아버지의 품 속에 있는 독생하신 하나님. Okay. It is the one and only Son who is at the Father's side. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. 그래서 이렇게 표현한 거예요. 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님. So it expressed like this, the one and only Son God at the Father's side. Jadi kalau digambarkan yaitu anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa. 그런데 예수님께서 하신 말씀 중에 요한복음 13, 30 보면 아버지와 나는 하나라 이런 말로 하나. And when you see John 10:30, Jesus himself said, I and the Father are one. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapakku adalah satu. 자, 아버지 아들이 분명히 동등히 계신데 같이 있었다 했고 하나로 좀. Okay? God the Father, God the Son are each individual, one's person, but they existed together. Dan Allah Bapa dan Allah Anak ini adalah pribadi individu sendiri-sendiri, tetapi eksistensinya adalah satu. 어떻게 둘이 하나로 같이 존재할 수 있을까? But how does two exist as one? Tapi bagaimana caranya dari dua tapi eksistensinya satu? 뭐 있는 거는 뭐 같이 늘 같이 붙어 다니면 되는데 문제는 뭐야? 하나라는 거야, 하나. Okay. 아버지 나는 둘이 아니고 하나다. Okay. If there are two, then okay, everyone they can move and work together. But the problem is they are one. Tetapi kalau semuanya ada dua, kan berjalan bersama, bekerja bersama, tetapi masalahnya ini menjadi satu. 잘 이해하세요. 셋인데 어떻게 하나로 할 만큼 하나로 존재할 수? Okay, there are three persons, but how do they exist as a one? Nah, mereka ini adalah tiga pribadi, tetapi bagaimana 여기서 caranya 여러분이 eksistensinya bisa menjadi satu? 자, 이제 이 부분을 가장 우리에게 이해 설명시키는 사람이 있다면 그 어거스틴이라는 사람이에요. The one who explains us the most, that is Augustine. Jadi yang menjelaskan ini secara detail yaitu si Augustine. 어거스틴은 성자라고 할 만큼 아주 하나님을 제대로 믿고 살았고 또 이 삼위일체를 연구한 가장 오래 연구했고 가장 많은 책을 남긴 사람이에요. Augustine is called a saint because he believed in God so well, and also he studied about God so much. Jadi Augustine ini mengenal Allah dengan baik karena dia percaya kepada Allah dan belajar tentang Alkitab secara rajin. 삼위일체 우리 딱 한번 관계만. Okay, that Augustine 관계로 설명. expressed this Trinity
with the relationship. Jadi si Agustin ini menggambarkan ketunggalan Allah itu melalui hubungan. 아버지와 아들의 관계. Okay, the relationship between God the Father and God the Son. 그러면 Hubungan antara Allah Bapa dengan Allah Anak. 성경 근거 있어야 될 거 아니에요. Then we should have the foundation in the Bible, 요한복음 right? 14장 28절. That we should have the foundation in the Bible. 자, Jadi ini kita harus mempunyai landasan dalam Alkitab. 예수님이 자신이 하신 말씀입니다. 직접 하지만 아버지는 나보다 크시다. In John 14:28, it is the word of Jesus himself. The Father is greater than I. Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 28 dikatakan, 자, 예수님께서 Bapakku yang lebih besar daripada aku. 아버지와 나는 하나도 말씀하셨고 아버지 나보다 크셨다고도 예수 말씀. Jesus himself said, I and the Father are one, and he said, Father is greater than I. Yesus berkata, aku dan Bapakku adalah satu, tetapi Bapa lebih besar daripada aku. 자, 이게 무슨 말일까? What does that mean? 보잖아. Apa artinya? 하나라고 또 아버지 나보다 크다. Okay, he said, they are one, but Father is greater than I. Dikatakan ini satu, tetapi Allah Bapa lebih besar daripada Allah Anak. 여기서 늘 예수님께서 하신 말씀. So there is a word Jesus 그래서 continually 그러지만 said. 나는 스스로 네 아버지가 보내왔다. Okay, I do not come with my own will, but because God sent me, so I came. Jadi inilah yang terus menerus yang Yesus katakan, aku datang bukan karena kehendakku, melainkan Bapa yang mengutus aku. 내 뜻을 이루는 게 아니고 아버지의 뜻을 이루었다. I came not to fulfill my will, but Father's will. Aku datang bukan untuk kehendakku, melainkan kehendak Bapa kepadaku. 자, 가장 잘 설명해 빌립보 2장 6-8절이라고 하시는데 그는 근본 하나님 본체시다. Philippians 2:6-8 express this very well. Okay, His being nature God. Dan kalau kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8 ini menjelaskan dengan secara detail yaitu tentang naturnya sebagai Allah. 자, 예수님이 근본 하나님의 본체, 하나님이시다 말이에요. 본질이 하나님이시다 이 말이죠. It means that Jesus Himself, the nature, the substance is God Himself. Dan artinya Yesus sendiri naturnya atau substansinya itu adalah 그런데 Allah, dia itu 뭐랍니까? Allah. 하나님과 동등됨을 취하게 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지시다. 사람도 가진다 했었고 사람의 모양에 나타나서 자기를 낮추시 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. But He did not equality with God, something to be grasped up, but made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance. Okay, and even He humbled Himself and became obedient to death. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 근본 하나님이신데 종이 되기까지 나셔서 철저히 아버지 죽기까지 복종했다. 아버지. Being in very nature God, but He didn't consider Him equality with God, but He lowered Himself and He obeyed God. Jadi yang kesetaraannya dengan Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya itu, tetapi dia taat kepada Allah. 그게 뭐예요? 십자가지 죽기. What is that? That is a death on a cross. Itu seperti apa? Dia taat sampai mati di kayu salib. 자, 육신을 입고 있는 이 성자 하나님이 마지막 십자가를 앞두고 겟세마네 기도하시 뭐랍니까? 땀이 피가 되도록 기도하죠. 그렇죠. The Son of God, who had a flesh, in front of the cross, He prayed very earnestly
even his sweat changed into blood. That much he prayed. And what did he say? Jadi Allah anak ini mempunyai tubuh fisik, tubuh jasmani, tubuh manusia. Dan ketika sebelum 그 마지막 penyalipan, 기도에 뭐요? ya sebelum penyalipan, jadi apa yang terjadi? Dia berdoa dengan berusaha keras sampai keringat itu berubah menjadi darah. Apa yang ia katakan? 아버지여, 할만하시거든 이 잔을 내게서 옮겨 주옵소서. Father, if it is possible, please remove this cup from me. Ya Bapak, jika ini memungkinkan, ambillah cawan ini daripadaku. 그러나 내 뜻은 마시고 아버지의 원대로 하옵소서. But do not do it by my will, but by your will do it, please. Tapi ini bukan kehendakku, melainkan kehendakmu terjadi kepadaku. 이걸 종합해 보면 거리상 아버지는 상위권이고 아들은 하위권이. When you see all 이런 these 관계다. things, then in authority, father has the higher authority and the son has a lower authority. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa otoritas Allah Bapa itu lebih besar daripada otoritas Allah Anak. 그래서 성경은 말해 아들은 아버지 철저히 복종. So the Bible tells us the son thoroughly obeyed to the father. Dan ini yang dikatakan Alkitab bahwa Allah Anak ini taat secara penuh kepada Allah Bapa. 요한복음 14장 31절, 15장 10절. 다른 데 있겠지만 일단 두 번째 말씀. Okay, John 14:31 and 15:10. Yohanes pasal 14 ayat 31 dan pasal 15 ayat 10. 자, 성경 보세요. Look at the Bible. Mari kita lihat Alkitab kita. 오직 내가 아버지를 사랑한 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하려비로라. But the world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. 아버지께서 명령하신 대로 행하다. 명령하고 행하는 복종의 관계. Okay, Jesus do exactly what the Father has commanded him. So this kind of obedience relationship. Jadi seperti ini yang dikatakan Yesus bahwa dia itu taat pada perintah Bapakku. Jadi seperti inilah hubungan antara Allah Bapa dan Allah Anak. 왜? 내가 아버지를 사랑하기 때문에. Why? Because I love the Father. Karena apa? Karena dia bukanlah Allah Bapa. 15장 10절도 내가 아버지 계명을 지켜 그의 사랑할 것 같이 이렇게 나와 있어요. And 15:10 also says, as I have obeyed my Father's command and remain in His love. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku yang tinggal di dalam kasihnya. 자, 그래서 성경은 아버지 안에 있는 생명이 아들 안에서 아들 안에도 이 생명이 있겠다. So the Bible tells us, the Father has life and He have granted the Son have this life. Dan Bapa ini yang mempunyai hidup dan hidup ini diberikan kepada anaknya. 아버지 안에 생명이 아들 안에 생명 이 생명이 뭐냐? 오늘 조에 가는 거죠. The life in God the Father and the life in the Son, that is what? Original word, Zoe. Jadi hidup yang ada di Allah Bapa ini dan di hidup di Allah Anak ini dalam bahasa aslinya adalah Zoe. 이렇게 아버지하고 같은 생명 가지고 아버지 안에 거할 수 살게 같이 있게 했다. So God the Father gave His life to Son and made Him live in Him. Seperti inilah Allah Bapa memberikan hidupnya kepada Allah Anak dan Allah Anak tinggal di dalam Allah Bapa. 그래서 하나님은 아들에게 아버지의 영광을 아들도 보게 하고 나타나게 하셨어요.
So God the Father, make His Son see Father's glory and make Him to reveal God's glory. 17절. Dan Allah Bapa ini menaruh kemuliaan dalam Jar. diri Allah anak ini sehingga kita dapat melihat kemuliaan Allah Bapa ini melalui Allah anak. John 17, verse 5 and verse 24. Yohanes pasal 17 ayat 24. 아버지께서 창세전에 내가 아버지와 함께 가있던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 이런 말씀 듣고요. Verse 5 it 24절에 says, And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Jadi ayat yang kelima dikatakan oleh sebab itu ya Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 함께 있어. 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시길 원하옵나이다. Okay. Verse 24 it says, Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah diberikan kepadaku sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. 삼일체가 이해되나요? 나는 Do you 이해돼. understand Trinity God? 그렇죠. Apakah kalian memahami tentang ketritunggalan Allah? 분명히 독립된 이체인데 딱 하나로. Surely they are each individual person, but they are one. Ini ada tiga pribadi sendiri-sendiri tetapi mereka satu. 자, 여러분은 막 이렇게 이해할 수 있다는 게 축복이라. 나는 할수록 더 이해가 자꾸 되겠는데, 맞다. If you can understand like this, then it itself is blessing to you. Jadi kalau seumpamanya kalian memahami ini adalah suatu berkat bagi kalian. 하나님이 이렇게 존재하는데 우리 인간을 하나님의 형상 만들었다. God exists like this way, and God created man in the image of God. Allah sudah ada seperti ini sejak semula dan tiga Allah ini ada yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. 얼마나 우리 인간이 얼마나 존귀한 존재인지 아셔야 돼요. You should understand how precious being man is. Dan dari sini kita dapat memahami bagaimana manusia diciptakan sejak semula. 자, 창세장 이제 우리의 형상대로. Genesis 1:26 it says, let us make man in our image. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, mari buatlah manusia itu menurut gambar dan rupa kita. 우리 이거는 자기의 형상. In Genesis 1:26, our image, but Genesis 1:27 it says, in his own image. Ini di ayat yang ke-26 dikatakan menurut gambar dan rupa kita, tetapi yang ayat 27 dikatakan menurut gambarnya. 이거는 바로 삼일체 하나님. Yeah, our image, our means what? The Trinity God. It says what? Trinity God. Jadi gambar dan rupa kita ini, kita di sini menunjukkan ketritunggalan Allah. 우리 인간도 하나님과 언약적 관계로 하나님 안에 함께 같이 존재할 수 있는. Even we man 함께 can 하십니다. exist with God together with a covenantal relationship. Dan manusia sendiri juga bisa menikmati hubungan dengan Allah Tritunggal ini melalui perjanjian. 그러면서 자기 형상. And at the same time, his own image. Yang ayat 27 dikatakan gambarnya. 삼위 중에서 자기 그리스도가 여호와 하나님의 형상이다. 말씀 나오잖아요. Among the three persons, in the Bible it says Christ is the image of God. 아들의 형상. So the image of the Son of God.
Jadi menurut Alkitab dari ketiga Allah itu yaitu 복종하는 Kristus. 아들의 형상. Okay. The son the image of the son who obeys to the father. Yaitu sebagai gambar anak Allah. Gambar anak Allah seperti apa? Yaitu taat kepada Allah Bapa. 그래서 아까 계시록 15장 10절에 보면 요한복음 내가 아버지 계명을 지켜 사는 것은 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑을 거하리라. So John 15:10 it says, okay, just as I have obeyed my father's commands and remain in his love, if you obey my commands and you will remain in my love. Dan seperti yang dikatakan Yohanes 15 ayat 10, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal 우리도 di 이 안에 dalam 거하세요. kasihnya. Okay. 아버지 아들 이렇게 하는 We believers can exist with them together. Dan kita sebagai orang percaya bisa berdiam bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak 거죠. with this kind of a relationship. dengan 철저히 hubungan seperti ini. 의지하고 순종한 관계로 Okay. 그러면 그분이 나의 우리가 왕노란 관계로 Okay. Thoroughly obey to Christ and the Christ become king and reign us. Dan secara penuh kita harus patuh taat kepada Kristus anak Allah ini, dan anak Allah ini akan berkuasa atas kita. 자 요래 놓고 우리가 이제 하나님 인간 창조 하면 여러분 이해가 됩니다. Okay. When you understand 창조의 this, 비밀. and then when you see the God's creation of man, at that moment you can understand it well. Dan kalau kita dapat memahami hal ini, dan ketika kita melihat penciptaan Allah akan manusia, 그거는 kita akan 오늘 dapat 시간이 memahami. 마쳐야 될 시간이 되었어요. 5분 오버됐는데 이건 내일 설명해야 돼요. 30까지요? 예. 내가 시간 좀. 그래? 자, 그러면 좀 설명할게요. Then I will. 요걸 머리 넣어놔야 됩니다. Okay, put this in your 그죠? brain. 왜 내가 이거 설명한지 아셔야 돼요. You should understand why do I explain 하나님 this. 형상 말이에요. 무조건 형상하기 뭐 그냥 하나님 함께는 어떻게 함께하는 거예요? Okay, 이렇게 함께하는 거지 하나님과. you should understand that the word, the image of God, and then okay, man was 그렇죠. created in the image of God, and man is with God. How? At the moment when you know this, at the time you can understand that words. Jadi kita harus menanamkan pelajaran kali ini ke dalam otak kita, pikiran kita. Kenapa? Karena kita akan dapat memahami perkataan gambar Allah, bagaimana manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. 그러니까 마귀가 네 하나님 왜 순전히 말아? 네가 하는 대라 이거. Because of this, even Satan tempted man. Okay, please do not obey to God. Please, you yourself become God. Tetapi jangan lupa bahwa setan terus berusaha mencobai manusia bahwa kamu tidak perlu patuh dengan Allah karena dirimu sendiri bisa sama 이게 dengan 깨져 Allah. 버리니까 나와. Then, okay, this relationship was broken. At the moment, 같이 할 수 없게 됐잖아요. man cannot be with God, so he departed from God. 그렇죠. Dan ketika manusia tergoda oleh itu, maka hubungan itu hancur dan akhirnya manusia terpisah dari Allah, berada di luar. 자, 그러면 이제 우리가 하나님의 인간 창조 비밀. Then, okay, let's see the mystery of a God's creation. Okay, the creation of man by God. Dan sekarang kita akan melihat atau rahasia penciptaan manusia.
먼저 머리 넣어놔야 돼요. 아까 설명한 하나님 존재 방식. Okay, you should remember before I explain to you. Jadi diingat-ingat yang apa yang telah pendeta jelaskan kepada kita semua. 인간은 하나님의 형상이다. Okay, man is the image of God. Jadi rahasia penciptaan manusia oleh Allah yaitu yang pertama adalah manusia adalah gambar Allah. 형상할 때 우리가 창세주를 1장 20절 말하는데 1장 26절도 봐야 돼요. Okay, when we say the image of God, mostly people say Genesis 1:27, but we should see Genesis 1:26 also. Dan ketika kita berbicara tentang manusia adalah gambar Allah, banyak yang berbicara tentang ayat ke-27, tapi 여기는 kita 분명히 juga 우리 harus melihat ayat 형상도 ke-26. 있고 자기의 형상도 있습니다. Surely Genesis 1:26 says our image and 27 says his own image. Di ayat yang ke-26 dikatakan gambar kita, di ayat ke-27 dikatakan gambarnya. 다른 말입니다. 우리하고 자기는 다른 말이에요. Okay, our and his different word. Dan kita dan nya ini dia itu adalah dua kata 삼위일체 berbeda. 하나님의 형상이다 이 말이에요. Okay, our means a trinity, the image of a trinity. Dan kita di sini artinya tentang ketritunggalan Allah. 그래서 이거는 관계성을 말한다. So it says about the relationship. Ini berbicara tentang hubungan. 자, 아버지와 아들의 관계를 아까 얘기했잖아요. Okay, already I told you the relationship between the father and the son. Sudah seperti pendeta jelaskan tentang 그렇죠. hubungan antara Allah Bapa dengan Allah Anak. 아들이 아버지의 철저히 복종함 이런 관계로 아버지 안에 하나로 같이 존재다. Okay, with the relationship, the son thoroughly obey to the father. In this relationship, they exist as one. Jadi dengan hubungan ini Allah Anak taat kepada Allah Bapa dan dengan hubungan ini mereka menjadi satu. 야, 인간도 하나님 안에 거할 수 있다. 어떻게요? 언약적 교제로 하나님과 Okay, 함께 like that 가는 way, 존재. man can exist with God together. So it is the being of a covenantal relationship. Sorry, being of 그 언약이라는 거는 요 뒤에 말하고요. 이렇게 언약적 교제로 하나님 안에 그 안에 존재다. Jadi ini manusia diciptakan menurut gambar Allah sehingga manusia juga dapat bersama-sama dengan Allah. Dengan ini yaitu menjadi eksistensi persekutuan perjanjian dalam ketritunggalan Allah. 이거 안에서 사로 설명하는 개별성. Okay, 이거는 and- 자기니까 개별성. And it says his image, so it says about individuality. Dan yang ayat 27 dikatakan gambarnya, artinya di sini adalah individualitas. 그 삼위 중에서 한 분인데 아까 말했죠. 성경 그리스도가 하나님의 형상이란 말이 말이에요. Okay, 아들의 형상이다. one person among three persons. So in the Bible it says Christ is the image of God. So here he is means the Son of God. Dan di antara tiga pribadi ada satu pribadi yaitu Kristus, sesuai dengan Alkitab yang katakan bahwa Kristus itu adalah gambar Allah. Jadi di ayat 27 artinya di sini 그럴 adalah 때 gambar 아들이 Kristus. 아버지의 첫째 복종함을 함께 하처럼 복종하는 아들의 형상. 이 말이에요. Okay, the Son thoroughly obeyed to God. So like that way, it is what the image of the Son who obeyed. Jadi karena anak ini taat pada Allah Bapa, dari sini kita maksud gambarnya seperti apa, yaitu gambar anak Allah yang taat. 자, 그러려면 인간이 이거 할 수 있어야 될 거 아닙니까? 하나님과 언약 교제를 할 수 있어야 되고 복종할 수 있는 그런 존재가 되는 거예요. Then man should become the being who can have a covenantal relationship with God, and at the same time he can obey to God.
Jadi manusia ini menjadi makhluk yang mempunyai persekutuan perjanjian dengan Allah, dan manusia ini menjadi gambar seperti anak Allah yang taat. 그 하나님이 생기를 보니까 생명이 된지라. 그래서 몸을 만들고 흙으로 사람 만들고 생기를 생명이 된지라. So Genesis 2:7 it says, okay, God formed them from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. He became a living being, the breath of life. Jadi dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. 자, 데살로니가서 5장 2, 3, 4 보니까 인간은 몸과 혼과 영으로 되어 있다. And when we see 1 Thessalonians 5:23, it says, a man was consisted with body, soul, and spirit. Dan kalau kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 dikatakan manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 자, 그래서 인간은 몸의 구조상 몸이 있고 혼의 부분이 있고 영이 있고. So, okay, man has what? Body and soul and spirit together. Jadi manusia itu mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. 자, 몸은 육신이잖아요. Okay. Body is flesh. 혼은 Tubuh 뭐예요? ini adalah daging. 여러분 혼이 있기 때문에 이건 정신의 부분이죠. What is soul? 생각, 마음 이렇게 전부 다 여기서 들어가죠. Okay, because you have soul, so you have a mental part. So even from mental part, thought and mind comes out. Jadi soul, jiwa ini apa? Yaitu bagian dari mental. Mental ini apa? Jadi kita punya perasaan, punya pikiran. 우리가 육신이, 정신이 여기 뭡니까? 혼은, 영은 하나님과 관계하는 부분이에요. And how about spirit? Okay, through the spirit we can have a relationship with God. Dan dengan roh kita mempunyai hubungan dengan Allah. 그러니까 인간은 이게 가능한 거예요. 하나님과 언약의 교제도 할 수 있고 또 하나님께 복종도 할 수 있고. So man can have a covenantal relationship, and also he can obey God, obey to God. Dan manusia ini mempunyai persekutuan perjanjian dengan Allah dan 지정을 taat 갖고 있는 kepada Allah. 인격적 존재다. So man is a spiritual being, and also he is a being of a personality. It means he have an intellect, will, and emotion. Jadi manusia ini adalah makhluk rohani yang memiliki karakter pribadi, artinya dia memiliki intelektual dan perasaan dan pikiran. 이렇게 해서 하나님은 잔재를 놓고 하나님과 이 언약적 교제할 수 있고, 그렇죠? 그런 형상으로 인간을 만드셨단 말이에요. So God created man as a being who can have a covenantal relationship, covenantal fellowship. Jadi Allah menciptakan manusia menjadi makhluk yang mempunyai persekutuan perjanjian dengan Allah. 자, 이제 하나님 형상도 이해됐죠? Now you understand the image of God, right? Apakah sekarang kalian mengerti arti dari gambar Allah kan? 그래놓고 하나님이 인간과 뭘 합니까? 창조 언약을 맺습니다. And then God made a contract, especially the creation covenant. Kemudian Allah membuat kontrak, yaitu perjanjian penciptaan. 창조 언약이란 말은 하나님과 인간의 올바른 관계를 말하는 거예요. Creation covenant means, the correct relationship between God and man. Dari perjanjian perciptaan ini artinya apa? Manusia mempunyai hubungannya benar antara Allah dengan manusia. 자, 이걸 말씀으로 언약으로 관계를. Okay, they can have a correct relationship through the word.
Dan manusia ini bisa mempunyai hubungan yang benar melalui firman. 자, 그게 창세기 1장 28절에 보면 하나님이 형상 만들어 놓고 뭡니까? 복을 주시되. So after created man, when you see Genesis 1:28, 복을 God blessed them. Dan ketika Allah menciptakan manusia, sesudah itu Allah memberkati mereka. 자, 복을 주시면서 이르시되 말씀하시잖아요. And then he said. Kemudian Allah 말씀인데 berfirman, 하나님이 언약을 맺는 거예요. 생육하고 번성하라. 땅에 충만하라. 모든 생물을 다스리라. 온 땅을 정복하라. And then he gave man the word, the covenant, to be fruitful, increase in number, fill the earth, and subdue and rule over all the creatures. dan kemudian Allah memberikan firman kepada mereka, firman atau perjanjian, Nah, beranak 요걸 cuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan 더 taklukkanlah itu. 구체적으로 설명한 것이 10편 8편 4편. Okay, more specific explanation comes out in Psalm 8, 4-8. Dan lebih spesifiknya lagi terdapat dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 8. 여기 보면 10편 8편 4절 보면 더 좀 구체적이죠. Okay, let's see. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까. 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 종교로 관을 씌우셨나이다. 주의 손으로 만든 것을 다스리게 하시며 만물을 그에 발아주셨으니 곧 모든 소와 양과 등심이여 공중의 새와 바다의 물고기가 다 이라고 해요. Okay, would you read Psalm 8, 4-8? Jadi ayat 4 sampai ayat ke-5 sampai 9, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kuletakkan di bawah kakinya. 그러니까 하나님을 대리한 통치자. So he is the proxy ruler of God. Dia adalah menjadi wakil penguasa dari Allah. 자, 이렇게 인간과 하나님이 관계를 맺습니다. 하나님은 통치자고 인간은 대통치자. Like this way, God have a relationship with man. God is the ruler and man is the proxy ruler. Jadi seperti inilah manusia mempunyai hubungan dengan Allah. Allah adalah penguasa dan 그렇죠. manusia adalah wakil penguasa. 하나님 피조물인데 하나님 인간을 이렇게 존귀하게 만든. Man is just a creature, but God created man this much 심지어 preciously. 하나님은 청지기로. Dan manusia itu sebenarnya hanya ciptaan, tetapi Allah menciptakan manusia ini dengan banyak keistimewaan. God made man the steward. Dan Allah membuat manusia ini sebagai 이래놓고 하나님이 인간의 계명을 주십니다. And then God gave man the command. sebagai penguasa, dan Allah memberikan perintah 그렇죠. kepada manusia. 하나님이 에덴 동산을 창설하시고 먹고 보기에 자라고 모든 걸 나게 하시면서 아담과 하와를 거기 데려놓고 그걸 네가 경작하고 지키라. God prepared everything in the Garden of Eden and then create man, Adam and Eve, and let them manage it, cultivate that Garden of Eden. 자, 대리 통치자. Okay? The proxy ruler. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya, ciptaan lain, kemudian Allah menciptakan manusia itu, dan Allah memberi manusia itu perintah untuk menjaga ciptaan lainnya. 에덴의 축복. God gave the blessing of the Garden of Eden. Allah memberkati manusia dengan berkat Taman Eden. 그러면서 딱 하나를 하지 말라고. And then God said one command. 그래서 Kemudian Allah memberi satu perintah. 이 언약 관계가 한강과 하나님과 다 대리 통치와 관계이기 때문에
그 언약 관계에 따른 인간의 의무가 나와요. Okay. This 그래서 according to the covenant is shows that the relationship between God and man. Anyway, according to the covenant, man's duty comes out. Jadi melalui perintah dalam Kejadian 2 ayat 17 ini kan mengacu pada hubungan antara Allah dengan manusia, tetapi melalui perintah ini muncul kewajiban berdasarkan hubungan perjanjian. 관계가 맺어지니까 그 관계에 따라서 관계 유지하기 위한 조건이 중요해요. 그게 계명입니다. Okay, they had a relationship. Then, okay, to keep that relationship, the duty follows. Jadi di sini muncul hubungan, dan untuk menjaga hubungan ini maka muncul kewajiban. 먹지 마라. 동산 중앙에 선악과 먹지 마라. 뭐 반드시 죽게 될 것이다. Do not eat the fruit of good and evil in the center of the garden. When you eat of it, you will surely die. Janganlah kau makan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ketika kamu memakannya, pastilah engkau akan mati. 우리가 그 하나님을 철저히 의지하고 순종해야 돼. We should thoroughly depend on that God and obey Him. Jadi dari sini kewajiban manusia yaitu bergantung dan taat kepada Allah. 복종하는 아들의 형상. Okay, the image of a son who obeys. Sama seperti gambar anak Allah patuh kepada bapaknya. 그렇게 하면 이 언약관 계속 유지가 되는 거예요. Then this covenant will sustain continually. Dan dari sini muncul perjanjian. 그러면 하나님은 뭘 해야 됩니까? Then what should 하나님은 하나님 노릇을 우리에게 해주고. what should God does? He should rule as God. 그게 Kemudian apa yang Allah lakukan? Yaitu Allah melakukan perannya sebagai Allah. 영적 축복을 인간에게. That is a giving spiritual blessing to man. Yaitu memberikan berkat rohani kepada manusia. 만약 인간은 육신을 갖고 있기 때문에 한계 있잖아요. Why? 땅에 살아야 돼요. Kenapa? Man has the physical body is a limitation because he lives on the earth, so he needs this spiritual blessing. Manusia juga mempunyai tubuh fisik, karena itu ia butuh tentang segala memenuhi tubuh fisik ini, karena itu Allah memberkati juga dengan berkat fisik. 요게 의답게 따른 인간의 의무고 하나님은 인간에게 반드시 이 지킬 때 왕노를 하나님 노릇 해주는 축복. Okay. These are the duty of a man and God. Inilah hubungan antara Allah dengan manusia. 자, 그래서 여기서 이제 나오는 게 뭐예요? From here, what comes out? Dan dari sini muncul apa? 하나님의 창조와 통치 원리. Okay. 앞에. God's principle of a creation and reign. 아까 Jadi ada hukum di mana makhluk dapat hidup dan bertambah banyak. 보바가 설명했죠. Already Assistant Pastor Boba explained it, right? Dan Kira- ini sama seperti asisten pastor Hova telah menjelaskan. 도표 그래도 이걸 좀 알고 해야 돼. 제가 이제 그 이런 설명을 제가 하는 거예요. Okay, even though you draw the gospel chart, you should know this kind of background and understand this, and you should do the workshop. Jadi kalau kita mau menggambar diagram Injil, kita harus mengerti latar belakangnya seperti yang pendeta jelaskan tadi. Itulah latar belakang diagram Injil. 여러분도 앞으로 이 강사로 서야 되니까 이런 거 좀 설명할 수 있어요. Okay, later you yourself stand as a lecturer, so you should understand this and can explain this. Karena apa? Karena kita semua pada masanya akan menjadi seorang pengajar. Karena itu kita harus memahami ini dan dapat mengajarkannya. 자, 오늘 여기까지 하고 나머지 내일 다 마무리하도록 하겠습니다. Okay, that's it for today, and then tomorrow I will continue.
Dan materi pendeta cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan besok. 기도합시다. Let's pray. Mari berdoa. 하나님 감사합니다. Thank you, God. Bapak, kami mengucap syukur. 아라리 신학교 집중 훈련할 수 있도록 축복하시면 감사합니다. God, you permit and bless at the Stuck RRI to do the intensive training. Thank you for that. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami mahasiswa STAK RRI dapat mengikuti pelatihan kali ini. 138이 14가 되는 시간이 되게 하옵소서. Help them become 14 with the 138. Dan biarlah kami semua di sini menjadi tokoh 마가다락 utama 방에 138. 응답을 받는 시간이 되게 하옵소서. Help them the time to receive the answer which happened in Mark's upper room. Dan biarlah kami juga dapat mengalami jawaban Yesus sama irim으로 seperti di lautan rumah 기도합니다. Markus. In the name of Jesus Christ, I Dalam nama pray. Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amen. Amin.